आज सबसे आगे अपने खान इतु फोटो सभी इतु तो फेक न्यूज़ ना होए इतु तो रशियन लगा आर्मी पूरा यूक्रेन लगा आर्मी लगा पॉकेट टिपरा पा लगा से इतु रशियन खन पर यूक्रेन आर्मी एक ड्रोन के मोराई दी ना ताई लगा पॉकेट टिपरा इतु फोन पा लगा आसे तो इतु फोन टी यूक्रेन लगा आर्मी पूरा इनिका बार बार गूगल टी सर्च करिगेना आसे ইউক্ৰেইন আৰু ৰাছিয়াৰ মাজেদি কিটা ডিছকাশ্যন যাবলৈ আছে আৰু তাইখানা প্ৰেচিডেণ্ট জেলেন্সকিটো কিনিকা নেগোচিয়েট কৰি আছে আৰু ইটো ৱাৰটো সামাৰটি খতম হ'ব না নাই মানে গৰম দিন নাহা কেতিয়াৰ আৰু ইটো ৱাৰটো 2025 টি খতম হ'ব না নাই আৰু পুৰা মানুহ এতিয়া নতুন প্ৰেচিডেণ্ট ইউএছএ লগা প্ৰেচিডেণ্ট ডোনাল্ড ট্ৰাম্পকে বিশ্বাস কৰি আছে itu nishina Ukraine Russian dujon laga army bi Trump logoti dangur biswas rakhya ase itu nishina inika Ukraine army kun war tipra morisha tai pra inika Google ti search kurigena thakishe Trump tu kite khata kuri ase aro Trump pura itu war khatam kurbana na kurbo aro Trump tu kinika negotiate kurbole ase aro Trump to kite inika duita leader logotu khata miligena itu war khatam kordia ase aro Putin mani Russia laga president Putin to kite khata kobole ase aro lastly inika tai pura war to kite khatam hobo koigena pura ke pura Google te search kurigena thakishe aro itu tu tai khan laga khata ti pura search kurigena inika rough translation ase aro kwanishna soldiers khan army khan tu inika sal jungle ti bohigena lara ikuria ase kon logoti bi khota milibo na parbo tai khan tu itu karni pura ke pura information to Google ti pura inika pai ase aro inika search kurigena rakhishe aro itu laga screenshot la laga aro itu laga photo to bishi viral hoi jaya ase recently pura pa laga ase itu karni itu sabse age apne khan ke dikhai di ase আৰু আপনি খান ইউটিউব ফটো চাই চাবি ইটো তো সেম আছে দে মাকি দুইটা বি সেম আছে কি কারণে আছে কইলে চাইনা টি মানে চাইনিজ কয় আছে চাইনা টি রিসেন্টলি ইটো সাল 2025 জানুয়ারি টি তাই খান প্রা বেস্ট স্ট্রিমার লাগা অ্যাওয়ার্ড রাখিছে কয় আছে ইটো তামটি ইটো মাকি বি স্ট্রিম করি গনা বেশি পপুলার হয়ে যাইছে ইটো কারণে তাই বি অ্যাওয়ার্ড দিছে invite kurigena to tai itu award lobole ahigena tai laga fans ke tai laga supporters khan ke thank you laga speech kobole dishile itu right side ti dangur manu morte thaka pra stage tu uthigena fans khan ke thank you dishe itu kari tati tai laga supporters khan tu thik bra gussa uthi ase itu maki tu tai khan ke jukai dishe koigena hoilebi konba manu khan pra koya ase itu chehra pra na kurbo নিজর pra talent thakigena নিজর pra gift thakigena inika bahal pra game khelbo pari ase koile deserving ase aro itu talent laga khan to kitebi chehra saigena na die koya ase hoilebi apni khan ki kobole ase comment section ti koi sabi kila mani ajikali online ti kon bi trust korba na para hoise ajikali ai aro beauty parlor bitoti phone bitoti ase aro pra ke pra inika makeup korbo pari ase আৰু এটো একদম হ'ব লাগা নিউজ আছে এটো কাৰণ এটো বি আপডেট আপনি খানকে জনাই দি আছে আৰু নিউজটো ইনিকা আছে কি ৰিসেন্টলি বেংগালুৰু টি বাবা একজন তাইটো 42 ইয়ার্স ওল্ড আছে তাইটো তাতি প্ৰাইভেট কোম্পানী টি কাম কো থাকি কৈ আছে তো একদিন তাই লাগা ফোন টি মেসেজ আহিছে আৰু এটো মেসেজটো ট্ৰাফিক পুলিচ খান পৰা আছে কৈ গনা তাই লাগা ট্ৰাফিক rules violate kura laga fine terabi koigena link ekta phatai gena thakise koya ase aro scammer laga ase to karni exactly inika official laga nishina phataise koya ase to karni tai pra inika achanak pra itu link ti click kura logo tati apk file thaki gena itu automatically download kurloi gena itu cheti automatically tai laga bank account ti pra 70000 rupees kati loise koya ase aro itu cheti tai laga maki laga phone tv inika to bank tipra paisa withdraw kurubole koshish kura laga aro bank tipra otp
bar bar tai ge phatashro hoise koi ase etu tan ti janibo paragina tai khan pra bank ti phone kurigina rukhai loise koi ase ki karni ase koile Nagaland ti tu inika na kore hoile bi India ti bi te pura state ti moi khan pra gari inika trola tam ti inika traffic rules violate kurise koile pura traffic laga area ti CCTV tu ase etu karni automatically inika jan jabo aro moi khan pra traffic rules violate kurise koile automatically moi khan laga jo registered phone number ti inika text ahi jabo aro automatically inika fine tu tera bole ulai jai aro etu nishina ete pura manu online ti pura payment kuri thake hoy inika physically etu traffic laga office ti bi jaigena payment kure clarify kuribo pare hoile bi sabse easy to online ti pura bi payment kuribo pare aro kwanshina ajikali dunia to very standard hoi jaise etu karni inika automatically kwanshina moi khan ba traffic rules red light thakile bi inika jaise koile tati gemra ti pura jan jabo aro moi khan laga gari number saigena etu hesab ti pura phone number ti inika text ahi jai to inika laga very common ase Nagaland ti bi etu khan ahibo bi pare etu karni nahage ti pura etu khan pura hushar kuribi koigena etu bi update apni khan ke chanai di ase aro etu laga khopor to apni khan bi hunigena thakibo ki karni ase koile ja kali mokoktrang phale aw manu khan praite media ti koi di ase kon hobi government khan hobi etu nijor mathi malik logoti khota na koigena permission na loigena tai khan naga mathiti indika tele khan ula laga money resources khan drill kura tu kite bi allowed na kurbo koi ase tai khan pra koi ase jasal 2024 November tv Assam laga government khan pra tati border laga magistrate aro district laga forest officer tai khan pra pura milai gena union minister of environment aro forest and climate change laga union minister tak involve kurigena itu laga forest tai khan pra inika survey kurise koi ase itu karni malik khan pra gussa uthira tai khan ke khetai dishe koi ase aro itu nishina aro bi inika korbo nishina ase koise itu karni tati Assam aro Nagaland border phale inika Assam khan bi allowed na kurbo koi ase nijor ancestor laga pola prana zamana pratai khan laga ase itu karni itu khan to kite bi allowed na kurbo koi ase aro apni khan pra na jani ke na ase kole moi koi dibole mon ase ite Nagaland aro Assam laga border ti inika tati Assam laga company khan pra ite more than 10 years inika teli inika tani loya ase mathi pito tipra aro itu exact border tipra tani loya ase itu motlab to Nagaland laga teli thik pra tani loigena ase kiman crores of rupees laga tan loigena ase najene aro itu ekdom biya ase Nagaland government phale pra ikoi khota na ula to itu karni itu bi update apni khan ke janai di ase aro news to inika ase ki ja portion Friday ti Nagaland aro Assam laga border Assam laga tea garden phale banduk phekaise ko ase kunba pra guli cholaise ko ase itu karni tati locals khan pra police loguti phone kura nishina itu area ti ahise hoile bi tai khan to kun ke bi napaigena wapas jaise ko ase to tati local manu khan pra tati forest department khan ge ko ase itu tu tai khan pra suspect kuri ase yeti Nagaland phale pra naga manu khan pra guli trolaise koi ase tai khan pra koi ase itu laga area phale recently naga manu khan pra inika gushigena itu laga forest area tu bishi area kam se kam ada nishina already capture kurloise koi ase mani naga manu khan pra Assam laga mathi inika loya ase koigena inika allegation dhali ase aro khali tin hoigena tai khan pra koi ase recently inika naga manu khan pra group pra inika banduk khan inika itu laga jagati dhurigena bera tu inika tai khan pra dekhi thake koi ase aro itu tu tai khan karni bishe kiba digdra pa laga nishna laga pra inika news tu ulai dishe kilamani recently January date 20 phale bi inika tati mamla ulaise koi ase aro itu tu dangur khopor ase itu karni itu bi ekdom short pra update apni khan ke janai di ase aro khopor tu inika ase ki aji CBI khan pra
NASC laga chairman aro board members khan laga gor pura ke pura jagati red marishe koyase itu tamti CBI khan pra tati itu chairman aro sabse dangur laga manu khan milai gena 6 jon inikata khan pra druloi gena rakhishe koyase ki karni ase koile itu NASC tu India laga college aro university ti education ঠিক pra trolaya asa nai itu to tai khan naga kam ase itu inspect kuribole aro standard check kuribole aro India ti education quality improve kuribole to tai khan naga hat ti ase tai khan logoti autonomous power digina ase hoilibi khopor pa hesab ti itu laga chairman aro inika dangur opor laga board members khan pura itu kunba college aro university laga hat ti pura kiba bribes loigena gold aro tati silver ki mehenga laga inika saman khan poisa la budli ti pra accept kurigena thakishe koyase itu karne tai khan pra inika red maratam ti jaga te red maratam ti poisa cash 37 lakhs aro dusra mehenga laga laptops aro iPhone mehenga laga khan pura ke pura recover kurigena rakhia ase koise case to detail pra study kurubole investigate kuri ase koise itu karni itu bi update apni khan ke chanai di ase. And guys, thank you very much for watching my video till the end. Notun ase koile morom pra subscribe kor dibi ita tak bi sa ase koile mola video to share bi kor dibi like bi kor dibi koigene tibi apni khan ke request kuri ase.